Padayon ang kabibo sa gipahigayon nga night market ug night cafe nga naa nahimutan kilid sa Wellness Park ning Dakbayan sa Osamis karon mula na Hunyo 2024 ang ikatulo ka bulan gikan sa pagsugod nining maong programa. Niadtong milabay nga semana mas misamot kabibo ang maong lugar tungod usab sa gipahigayon nga sumba sulod sa Wellness Park. Diin, usa sa nahimong bisita sa maong grupo, usa ka showbiz personality nga si Wawi de Guzman. Pinaagi nila ni Lani de Lebiga sa maong kahugpungan. Sa interview ni Konsehal Cecil Co, iyang gisaysay nga karong bulana ipahigayon na usab ang ikatulo ka round sa mga aplikante sa business permit og mikabat na kini sa 61 ka aplikante nga gustong magnegosyo sa nasangpit nga night market gikan sa 36 sa unang round og nahimong 40 City o karon mikabat na sa 61 ka aplikante apan aduna lamay 55 ka lugar para sa maong mga negosyante og posible nga karong adlaw ilang ipahibalo kung kinsa ang mipasar sa interview. Ani ang tipik og kabahin sa pamayag ni Konsehal Cecil Co, ang chairman sa Committee on Economic Enterprise sa Sangguniang Paglungsod. Nagsugod ta atong month of April, then nahumanta atong month of May. Dayon tuang last nga weekend so far daghan kayong tawo murag kinadaghanan to siya Sir Dong kay tungod na atay activity dito, isa ka activity nga gipahigayon ni sa Zumba group led by Ma'am Lani de la Vega. Nagdala siya o nag-invite siya og isa ka artista nga si Wawi de Guzman. So mootoy nakadaghan kay it was Zumba, public Zumba, open for public. Dayon free to siya, so everybody was dancing and was exercising with Wawi de Guzman. Mutungtong na ta sa ikatulo ka bulan, so nanapud tay ikatulo nga rounds of applicants, no, kay binulan man ang ato ang renewal dinha sa ato ang night market kay as I've said nga temporary paman na siya nga programa, so binulan atong assessment. So karong bulan na medyo nagkadaghan pud ang atong aplikante o katong gusto pud mag-renew. Si Konsehal Cecil Co, ang night market gikan sa adlaw nga Biyernes, Sabado ug Domingo. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Kanag sa Dakbayan.